hvala ti jade. Ajde, idite se. Samo na Facebooku, tako? Što napišem Čeng, znaš, samo da kažem Čeng. Kaži si. Deska je pa. Ora video che eravamo Tamo samo jedan turnir, a čije kako što imate svojno 50 turnira. A ti sad to treba da se pojaviti za mišljenja čovjeka. I sponzora Čekim Bakmota. Nata, dobročine. Oni ne da stvari su da. Ne da kim dala stvari. Dorama macili neko adekvati učestvuje u učestvuje koliko? Ako ti biti alkohol, se dojenje например, дают, я скажу, как ларнуть в мире. Пиво до сих пор не уплатил. А, вы за мной отправили. У них прежде Наша! Para faul, Catamara do Bonifácio. Faul ima, sudija, ova na mal futbol ti je čist faul, bre. Stani! Šut! I ova ti je faul. Evo ovako je to vida. Zaradi onog. Ali zaradi onog se ono. Kim mi go baru pa. Ja mi onako ne bi pio ništa osnovskog toga. Da nema. Момче на јавно. Да бе он дека позади нели стои. Маđari нели вртеле тамо. Нема боје. Парите ги пресат цела после кариера.
Prvi faul za KBD Crna Reka. Da, po nekoj svadbi. Ovo dava ja kako se sva pomiša. Evo one pere na papsu. Kako je kačija? Uspavno direktno. Nemo pojela gosti. Valjda ja ja gledam. Da bi sve ime nije izgubila na komu. Jednostavno ne ga sve. Brzo mu kaže. Baš tako. Da, ovdje ne da vrati. Ako tja go zabole, a dok će igrat novu vubule, koliko ima ovaj? Šapka, javite šapka. Bili, aj se klajme tamo. Door faul Crna Reka. Ave, brate, neka ova ne brate. Sve mu to manje, sve mu to manje. To stojiš, to stojiš. Uvijek se napravi, ja se pušti vreme. Dale to gleda, sam čekao. Imaš mjesto. Вземам 3 големи. Не, Мартин и тук. И браво! Ови цело време се леди на цело време. Има прегледа за игра. Цело време у средина. Цело време. И браво.
Kakva Liga nacija s Tanju Bojan? Ili najbolji su premier počela za projekcije igrača. Vratija, da, neko je vreme godina. Pa ja da boli neki doma. 2-0 već od Estadara, pa doma. Da, ako bolje snimati za manjak igrača, a žiruetu. Da. Kako faul? Nema faula, ej! Na PlayStation ima poviše gol. 30 faul Samarik. Sudija, nema faul, sudija! Essa que era ainda vou ver que eu Така Роналдо вече за клас 14. Realno Mbappé. Колко има голови на Да. Sudija, smeški! А добър 50 имаш? Да. Timeout каза Марил Бонифрес и Тангштайн. Как би ще го изпер обарания, нали? Ще видим дали като Не печат. Само аеродром. Да. Ой, Рики, защо? Да. Цяла плочка е слики. Айки, не могат лошо се поставят. Пет вода брат, това не заедно. Ще видам некои тикет, които
Daniel, Dani. Faul ima Sudija. Sudija, faul ima za peska. Torfal Cafe Marvel Bonifresh i Tangstad. Sudija me Tomak odnese, Sudija. Sudija, Tomak odnese, Sudija. Sudija, malo futbol igra, to je, ne golem. Tato! Najdi mesta ќе дојдам. Најдите дојдам. Ова путата? Двојка ни петка не. Не се знаеш, двојка ни петка не. Не мојата предводи, ама кончистна е. Наши сме. Ајде, трет фаул, трет. Trет фал Cafe Marvel Bonifresh i Tangstad. Ајде. Оти други. Треба.
Тие тројца браке и Его Армани Се игра последната минута од првото полувреме. Четврти фаул за екипата Црна Река. Четврт фаул кафе Марвел. Имаме пети фаул за екипата Црна Река, секој нареден фаул е шут од 10 метри. Како ве фаули гол, Сега пети предност. Крена првото полувреме кафе Марвел Бонифреш, Црна Река 1-0. Утре понеделник 26 септември се игра двата полуфинални надпревари со почеток во 20 и 21 часот. Да ги поздравиме покровителите на Сокол 2022. Општина Карпош, Агенција за млади и спорт, ФФМ, Државна видеолотарија, град Скопје, Европски универзитет, Здравствен дом Скопје, Пелистерка, Авицена, Спортлайф, Тинекс, Алби, Линк Медиа, Тотал ТВ, Хотел Панорама Крушево, Фитнес центар Палестра, Мастерсат, Машарел, MG Tattoo, Толту Моторс, Зоте Брос, Ванила Фуд, The Gallery Cafe, Перпету Мобиле и Маркет Балтазар. Милионските покровители Гол МК, Екипа МК, Вечер, Ехо, Нетпрес, Канал 77, Антена 5, Сити Радио, Метрополис Радио, Нова Македонија, Скај Радио, Офнет и Спортско радио. Да се не го каре малио, да се. Това е което е повръща, да стане в едната. Има так минут до 12. Галерия. Прв фаул Црна Река. Не, ово има јако. Или ово ми кажа. Не, да е ова е пенјуга, бе. Има транслейт да пенјуга, ова е.
Veš, duvi vrat, ništa. Ovo je Marko koja je iz 100 šakata pred mene njegov znao. Da. Balon, ova ne je kopka balon. Faul sudija, imaš faul bez sudija. Sudija, bespristrasnost, be, ova faul beše, sudija. Da, ne, sam si znaje da ne vidiš. Ajde Lala Berlin. Vidiš Lala Berlin. Ula. Абе, тоа е за запуканки, знам, мене го јават Димон и Димонка, едва му родили едниот братот. Абе, ој судија, ој само паѓа, бе, судија. Абе, ако играат, нека играат, не да паѓаат цело време, судија. Преста беше за ој не може да трча со казиња. Не може да оди со казиња. Трикорни пенал, ајде! Еј, ој контра. Ама не сме никој да го вика, контра на Игра! Фаул су! Баце, ајде!
aman. Sudija kapa dole, šutlja. Palija, ve majstore, palija. Bravo, majstore. To je stalo zima, ja tamo ću. Sada to je. Pa je bilo. Bravo, ej! Evo. Vidjeli ga? Gleza dobro. Malo pumpali. Dobro, ima izvodinki, brate. Wow! Aman be sudija, aman, žuta, ej! Aman be sudija, ej! За екипата на Црна Река. Sudija, ako sudiš ne zajebavaj, sudija! Ajme, sudija, ako sudiš, sudi, idi u kurac, ajde! Sudija, sudite ako sudite, nemoj samo za crnive da sudite celo vreme. Ne razlikujete utakmica. Odmore malce znaš. Ja poleđeram čekam. A, vidiš? Kolega kaj boli ga brzo. Ej! Bravo, brate! Sa brzo. Ja možem bolano. Vidimo ne znaje. Ajde, Mojsto! Alija, vrtija, vrtija! Vrtija, vrtija! Ajde, Mojsto! Ovdje mjesto ne. Šut, majstore, šut! Ete, bravo! Bravo! Ave, sudija, offside više, Екипата sudija! Црна Река изравнува на един стремен. Sudija, offside više, bе! Offside, bro. Čisto offside više uvijek, majstore! Ti offside si celo vreme. Aj, zajebate se offside. Vrati go Bonecki, be! Ne, dobro.
одличен гол даде. Palija, majstore, to! Bravo! Ne be, majstore, be, šutnije od prva, be! Bravo, sudija, bravo, sudija! Bravo, sudija! Prvi faul KF Marbel Bunifreš. Ne igrame basket, blokovi da pravimo. Ne, be. Унгарија е прва жопа ги тепаше сите. Ej, kade be, ej! Назад. Sudija, vrati go ove 5 metra, sudija! Bravo, sudija, bravo! Ej! Penale! 40 faul Crna Reka. Тоа војна на паси ги одите. Igraj, be, igraj, samo igrajte, ajde! Bravo, bravo, bravo! Bravo, Ruki! Nema krivi odmije, kaži. Bravo, bravo. 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 Vleči, vleči, vleči. Evo, evo. Šut, bravo. Bravo. Crna Reka pobedila su 2:1. Timeout za ekipata KF Marbel Bunifreš i Tungsten.
Da jedna kisa na vas. Ej, da jedna kisa, ovo. Daj i na vata, bro. Može i na gore. Odskok, čujmo. A to je drugimo, kako izvini? Drugar. Pa ne pijam pivo, šale, ne, brat, da vidim. Armando, koga igra Armando? Joj, što ne kažem ti za kustu. Ne pijam bez zave, slatko Ona igra Nego majka da naparite, ček si ga naparite, ubije. Se igra последната минута од надпреварот. Четврт гол Црна Река. Браво, мајсторе, браво! Крај на надпреварот, кафе Бонифреш, Црна Река 1:2. Следниот надпревар е помеѓу екипите на Ликвидо Сокрит и Булар Констракшн.